अस्सलाम वालेकुम। अरशद मोहम्मद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं पहले स्केल की सैलरी और 22वें स्केल की सैलरी की परसेंटेज। पोलियो में वैक्सीनेटर के मुतालिक लेटर। दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बेकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोलियोज में जो हायर कर देते थे ईपीएस स्टाफ, जिसमें वैक्सीनेटर, एएसवी, डीएसवी, उनको भी बाज का यूसीएमओ एरिया इंचार्ज लगा लेते थे। तो पहले भी इस सिलसिले में लेटर जारी हो चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट बहुत कम हुआ था। सारी जगह पर वैक्सीनेटर को एज ए यूसीएमओ और एरिया इंचार्ज लगाया जा रहा था। लेकिन यह है कि अब डीजी हेल्थ के ऑफिस से लेटर दोबारा फिर जारी हो गया है मार्च में कि वैक्सीनेटर और इनसे मुतल्लिका जो है उनको आप लोगों ने पोलियो में इंचार्ज, यूसीएमओ मेंबर वगैरह नहीं लगाना है। कि उसमें वाज़े अल्फाज में ये चीजें लिखी हुई हैं। अब आते हैं इस तरफ के, देखते हैं कि अब भी कितना अमल होता है। उसी तरह ही जो जैसे पहले यानी कि होता है कि जहां पर जरूरत होती है वहां पर है कि वो फिर लगाना भी पड़ जाता है, तो वो उनको वैक्सीनेटर को भी लगा लेते हैं। क्योंकि ये है कि ज़ाहिर है कि वैक्सीनेटर भी अपनी लोकेलिटी को अच्छी तरह जानता होता है, तो इसको बेस बनाकर तो फिर वैक्सीनेटर को पोलियो में शामिल कर लेते हैं। और वो ये नहीं कि अच्छा काम नहीं करते, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आते हैं हम सैलरीज की तरफ। जो हमारी सैलरी है गवर्नमेंट के पहले स्केल की सैलरी और 22वें ग्रेड की सैलरी, जो यानी कि इस वक्त सैलरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है, वो 32,000 सैलरी है। और 22वें ग्रेड की सैलरी है उसके यानी कि दरमियान जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। अब ये है कि जो 32,000 सैलरी यानी कि फर्स्ट ग्रेड को दे रहे हैं, वो सैलरी 2.3% बनती है 22वें ग्रेड के अफसर से। अब ये देखो, क्योंकि ये है कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर अब तक, अभी तक इन्होंने जो सैलरीज के मुतालिक है वो अभी तक इन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो अभी तक वादे नहीं हुए, वो मुबहम है। क्योंकि देखिए ना, अगर उनको 2.3% दे रहे हैं 32,000 जो है, ये भी आपको बताते चले कि काफी सारी जगह पर अभी तक 32,000 सैलरी भी नहीं हुई। जो प्रोजेक्ट के लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, ठीक है, उनकी अभी तक भी सैलरी 32,000 नहीं हुई। तो इन्होंने अनाउंस की हुई है उनका भी, यानी कि 32,000 का भी लगा के 2.3% बनता है। और जो 22वें ग्रेड की सैलरी है वो 32,000 का 72% बनता है। यानी कि अगर वो पहले मुलाजम 32,000 सैलरी ले रहे हैं, उसका 72% उनको सैलरी एक्सेस मिल रही है। ये हालांकि ये काम जो है हुकूमतों ने करना होता है, लेकिन ये है कि किसी हुकूमत को भी ये अभी तक इस चीज का शरफ हासिल नहीं हुआ कि वो इस सैलरी रूल्स को जो है वाजे कर दें, ताकि ये है कि जो जितने भी लोअर स्केल के लोग हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, 7वें, 8वें, 9वें वाले, उनको कोई अच्छी सैलरी मिल सके। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल ही वाजे नहीं किया गया। क्योंकि वो जो आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, पंजाबी में कहते हैं ना कि पानी जड़ा नीवे था ही जाता। तो इसीलिए वो जो ज़ाहिर है कि लोअर स्केल के लोग हैं, नीचे क्लास 4 के लोग हैं, ठीक है ना, तो वो उनको अब तरफ किसी का ध्यान ही भी नहीं जाता। हालांकि ये है कि ये हुकूमतों को चाहिए कि इन पर फोकस करें, और इन पर अगर अमेंडमेंट कर सकते हैं तो वो भी करनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि अमेंडमेंट करके इन गरीब लोग जो हैं, पहले स्केल वाले लोग हैं, इनकी दाद रसी की जाए। लेकिन ये शर्फ देखो किस हुकूमत के पास आता है। और मैं जो यानी कि ये हुकूमत है, इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, और इससे पहली हुकूमतों से भी अपील करता रहा हूँ, सैलरीज के जो इश्यूज हैं और इनके जो रूल्स हैं उनको वाजे करें, ताकि इतना ना हो। देखो ना, एक यानी कि 2.3% ले रहा है, और एक जो है वो जो 2.3% ले रहा है उसका 72% ले रहा है। हालांकि ग्रेड तो 1 से 22 तक है ना, होना तो ये चाहिए कि यानी कि जो पहले स्केल का बंदा है उसकी जितनी सैलरी है उसके 22% जो है वो 22वें ग्रेड को मिलना चाहिए। और इसी तरह जो 21वें ग्रेड का है उसका यानी कि 21% उनको मिलना चाहिए एक्सेसिव। तो इसी तरह होना चाहिए। लेकिन ये होगा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा होगा नहीं। लेकिन फिर भी जो यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए कि 2.3% होना चाहिए।
جو یعنی کہ 22ویں گریڈ کا بندہ ملازم ہے اس کا 2.3 تو نہیں نہ ہونا چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ ان کا 20%، 25% یعنی کہ اتنا تو ہونا چاہیے نا کم از کم. یہ ہے کہ یہی ہے ہم میں اور دوسرے یورپ کنٹری میں کیا مسئلہ ہے کہ وہاں پر وہ جو نچلے یعنی کہ چھوٹے سکیل کے لوگ ہیں، نچلے سکیل کے لوگ ہیں، ان کی سیلری زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جتنے بھی یورپ کنٹری میں لوگ ہیں وہ اپنا کام خود ہاتھوں سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کی سیلری افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہے کہ پہلے سکیل والے لوگوں کی سیلری انہوں نے ٹھیک ٹھاک رکھی ہوئی ہے، تو وہ پھر اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. بلکہ ایون کہ اپنے آفسز میں وہ خود اپنے یعنی کہ جھاڑ پونچھ جو بھی ہے، ٹیبل صاف کرتے ہیں، وہ خود کرتے ہیں. یہی وجہ ہے. اور اس چیز کو جو ہے نا کسی نہ کسی حکومت کو اس چیز کا ایکشن لینا پڑے گا، اور لے کر جو جتنے بھی لوور سکیل کے لوگ ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی اتنی پرسنٹیج کے حساب سے. یعنی کہ جتنی 22ویں گریڈ کی سیلری ہے اس کا وہ کم از کم 20% تو دینا چاہیے نا. ان کا 20% کم از کم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی لوگ بیچارے اپنے بھی خانہ داری کے اخراجات ہیں، جتنے ان کے بچوں کے تعلیم کے اخراجات ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اب یہ دیکھنا، کیونکہ یہ ہے کہ یہ ڈفرینس بہت زیادہ ہیوج بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے. حالانکہ یہ ہے کہ دیکھو تعلیم کتنی ہو گئی ہے، لیکن وہ ڈفرینس پھر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ بھی ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہونا چاہیے. کوئی بھی پرائیویٹ سکول ہے وہ اتنی فیسیں نہ لے سکے، ایک لیول کی فیسیں ہوں جو غریب بندہ بھی وہاں پر پڑھائے اور امیر بندہ بھی وہاں پر. یکساں تعلیمی نظام ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ صحت کا جو ہے، کسی بھی بڑے آدمی کو باہر کی یعنی کہ باہر جا کے علاج کرانے کی اسیس نہیں دینی چاہیے. جب ان کی یہ اسیس ختم کریں گے تو ہمارے ہاسپٹلوں میں وہ سب کچھ پرووائڈ ہوگا جو وہ باہر جا کر لے رہے ہیں. کیونکہ ان کو صحت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. صحت جو ہے نا وہ دیکھو نا غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ باہر کی ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا پلین کا وہ کہہ لے کہ وہ ٹکٹ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ یہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کا مسٹ کر دیں کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ باہر نہیں علاج کروا سکیں گے. وہ چاہے وہ کوئی بھی بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ MPMNA ہیں، کوئی بھی ہے ایون، تو وہ باہر ان کی اسیس ختم کر دیں تو ہمارا جو صحت کا نظام بھی بہت بہتر ہو جائے گا. اور تعلیم کا جو ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے سکولوں میں آ جائیں. سکول کا لیول بھی ایک سا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسفورڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ایچیسن ہے، کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جہاں پر ایک غریب کا بچہ پڑھتا ہے وہاں پر ہی تمام لوگ بیوروکریٹس جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی MPMN ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھنے چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا جو پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. لیکن یہ جو ابھی میں نے باتیں کی ہیں یہ بہت زیادہ یعنی کہ مشکل ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے تو ناممکن نہیں ہے. حکومت پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پر فوکس کرے اور غریب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی داد رسی ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.